Kwa hiyo la kwanza kabisa na kubwa kabisa, na hilo nadhani viongozi wetu wa kiroho, madhehebu yote, nafasi ya viongozi wa dini, hilo kabisa, hilo watusaidie wao. Wazee wanasema la kwanza, tusipoingia kwenye huku kuanza kujitathmini, kujisahihisha, tusipoanza na msingi wa kusameheana, tutakwenda kubaya zaidi. Kwa hiyo hilo la kwanza, na mimi sidhani kama wao wanaweza kukwepa hilo jukumu. Hilo jukumu lao, watuongoze katika hilo, msamaha na wao kutuunganisha zaidi. Kama ingetokea viongozi wetu wa madhehebu hayo wangechagua siku moja tu, wao wakakaa pamoja, wakaongea na nini, kila mmoja kafunga na nini baadaye, na si angalau siku moja tu kutuunganisha kwenye huo udugu. Hayo ndio waliokuja nayo wazee wetu. Hiyo ni misingi. Nasema kuna mengi. Hii amani ya miaka 60 imejengwa